Hapon kanang tanan mag-isog lukob kalibutan kikinatong programa makita kini sa YouTube o sa Facebook. Sa mga nagsunod kanato, nakauyon ka mo ni among programa, mahimo ninyo kini i-share sa inyong tagsa-tagsa ka mga Facebook accounts. Ini karon kahaponon ni adlong Domingo, Mayo 6, 2018, inyong madungog sa gihapon sama sa nanda ng ato mag-igsuunan nga ana sa nagalain-lain yung mga pundok nga musulti kabahin silang tagsa-tagsa ka mga baruganan. Anaw sa mga tao nga walay pagtuog Dios o mga atheist nga inyo karong madunggan ni karong kapunon. So naanap ko sabi niyo mga igsoon ang pagtimbang-timbang kung kinsa kanila ang nagsulti sa kamatuoran. O gani klaro ug tataw kayo sa titulo sa atong programa nga kini ba kamatuoran. Tungod kay anaa kaninyo ang pagtimbang-timbang kung tinuod ba sila o dili. Dini karong kapunon atong unaw paminaw ang usa sa mga Catholic faith defender o karaan na nga panalipod sa pagtuong Katoliko. Brother Lino Lukay-Lukay, mayong hapon, Brad. Thank you kayo, Rod. Salamat kayo. Kani akong tema karon. Origin kani. Gikan pa jud sa kisnugdanan sa pagbuhat sa tao. Pero kaning mga tawhana atong kontra asa maka-explicar diksyonaryo lang ila. Di na mo dagan nga to sa kani Biblia. Di na. Di ba kahibaw? Samtang kita, nagsunod man yun kita, gikan sa kasinugdanan sa pagbuhat sa tao, hangtod nga nakata ang tao o giluwas kita sa ni Kristo. Now, ang origin mo, sa kasinugdanan, hupong sa grasya ang tao. Na sila'y kaning supernatural gift and preternatural gift, immortality. Ang supernatural gift, mo kininga, nahimo tag anak sa tao, nahimo kitang templo sa Diyos, o nahimo kitang zero divine life, ug makakita kita sa Diyos ug na kana sa wapa makasa ang tao. Karon sa pagmakasa sa tao giwagtang kini. Nagwagtang kini ang immortality wa na. Kaning anak sa tao wa na. Wa na diha. Ang zero divine life wa na. Og makakita sa Diyos na daw giwagtang na. Kaya pagpakasaan niya na niyadan og niiba, tunog na lang ang nabati. Tunog na lang. Wala sila kakita. Muni nga, sa unang panahon, abli pa ang langit. Apan sa dihang nakasaan na sila si Adan og niiba, wala na, wagtang na. Di wagtang, diha na ang mga kasamok. Diha na ang sa kalibutan, diha na. Dihang gubat, diha na. Kalibog sa tao, diha na. Apan, kining tanan, uli sa Diyos, pinaagi ni Jesucristo nga nagpakamatay, pinaagi sa iyang dugo. Kay without the shedding of the blood, there is no salvation. Mo nga, iuli ka ni. Nga, sa pagkamatay sa tao, panaw. Ilis na ng lawas nga dili na madunuton. O kaning lawas na nga madunuton, kaning madunuton, niya din sa kalibutan, apan ang lawas nga dili madunuton, makasud sa gingharian sa langit kay way dugo o unod nga makasulod sa gingharian sa langit. Abli na ang langit. Iuli. So, ang kaning immortality na nato na sa Diyos na kanina dangat na siya sa gingharian sa langit kay wa naman immortality ang immortality. So, gikan sa sinugdanan, nabalik na ngadto sa pagbuana ni Jesucristo, pagluwas na nato. Abli na ang langit. So, datong Efeso 4:8,
At 4-8 na doon na iyang gida katong mga kalag nga nangamatay na. Gialis na siya lawas na dili madun. Muni, ang palangway ng Diyos, asa maka-explicar ni dili oy. Di ka-explicar ang mga walay Diyos, ani. Nga naman, di man sila mo kuwan sa original, sa origin. Waman, kanang summit, wala. Hangtod sa katapusan sa kalibutan nga kita makadangat, makalahutay niya na naman ang pagkaon nga kaning lawas. Ako ang tinapay nga gikan sa langit. Ako ang mo siya mo kay ang katong prutas nga ilang nagkuan madunuton man to. Samtang katong lawas na nga dili na madunuton mao na nga makakaon ta sa lawas ni Kristo. Kalahutay ta. At mga walay Diyos asa ka explicar ini. Di ka explicar na bisa ng tao. What is man? Di ka laot, di sila ka explicar na what is man? Ay, yun na siya. Man is a being. Man is a human being. Anara! Pero yun, man is a being that has body and soul. Ha? And body and soul and knowledge or nasa ka pero ada sila knowledge naman nila bakwan pero kita mga Katoliko na ang kanaduna na ika mga kainganuan doon naman tayo Theologian. Usapan theologian. Kanang study of the existing of God. Sila waman. Asa makahimo sila. Nga kaning intelligence nga gikan sa makita. Ngadto na sa dili makita. Makita, dili na makita. Muna intelligence. Muna intelligence ka. Samang sa jet plane nga makita primero dayon ngadto na sa dili makita nga mao na ang Dios nga naghimo siya kalibutan, naghimo siya adlaw, naghimo siya mga planet ana. Nakita na to pero ang nagbuhat wa na to makita na the existence of God. Apan kini mga tatawana asa knowledge na sa mga knowledge kanang makita na nila. Pero dili na makita mo na sakit ang ilang ulo kung ilan na ipapugos yun. Sakit ang ulo ana oy. Kaya nga naman 5 senses naman ang ila ang makita na. Samtang kita 5 senses ayapin na to ang Biblia by reading. Wa ba sila ana? 5 senses kaning eyes by seeing, by smelling, by tasting, by hearing, by touching. Was dia nala sila ko to bala. Batman. By reading wa sila ana oy. Zero sila. Kato Rizal. Wa man kita to. Yung sao man to nga na existing na. So the history. By kaning basa ka sa history aron makahibaw ka that the Rizal is existing gagipatay sa mga gagipatay sa mga katsila kaning mga tawhana wa jud oy kay naman mabasa man nato nga si Rizal gibasa history makita na nato kanya. Okay. Thank you kayo. Daghang salamat. Salamat Brother Lino Lukay sa imong ayong pamahayag kabahin sa atong pagtuong Katoliko. Karon may iso na mosunod usa sa mga nailang nga debatidor din sa Plaza Independencia ug the same time usa ka humanist. Brother Rodi Racasa, mayong hapon Brother. Mayong hapon Brad Jim ug sa tanan nato mga nagtan-aw karon sa ilang Facebook, sa YouTube. Usbon ko mayong hapon karon. Matod palagi ni Brother Lukay makaigsunan na naalagid ko ni Diyos
Kay sa Salmo 92, sa wala mo pabuhata ang kalibutan o sa wala pa nimo himo ang kabukiran, Diyos ka na, walay sinugdan o walay katapusan. Ang Diyos ko no, wa gano'n na magsugod, di mo siya. Way sinugdan. Unya ningon man siya nga naa. Nganong naa man ng Diyos, gawa man kaning kasugod. Mao ni problema ron magkaigsunan, kay ilan ning ibasa, nga wala nila sabta nga ang Diyos ko no, way sinugdan o walay katapusan. Unya, diya sa Biblia magkaigsunan, ato sa mabasa si Jesus mingon sab, ako ang Alpha ug ang Omega, ang nahiyuna ug ang naulahi, ang sinugdan ug ang katapusan. Si Jesucristo dunay sinugdan, dunay katapusan. Pero kinsa man ni Jesucristo? Ningon si Jesucristo, ako tao nga nagsulti sa kamatuoran nga akong nadungog gikan sa Dios. Mao ning duna sa sinugdan kay tao man ni si Jesucristo. Gipadayag 22:13, klaro kayo, magiangko ni Jesucristo nga ningon siya, ako ang Alpha ug ang Omega, ang nahiyuna ug ang naulahi, ang sinugdan ug ang katapusan. Pero ang matuod nga Dios sa ilang Biblia, Salmo 92, walay sinugdan ang tinuod nga Dios. Kay si Jesucristo ningon man, ako tao, nga ilang man gipakipinag Dios, nga nanamay Dios nga karaan, katong way sugod. Mao ni makaigsunan nga kining Biblia nakasumpaki ni kay ningon sila si Jesucristo maulag gyud Dios. Unya diha sa Amahan dunay sa ilaing Dios nga way sinugdan, way katapusan. Mao ni makaigsunan nga klaro kay ni duha day ni Dios di ay ang usa way sugod, ang usa dunay sinugdanan. Si Jesucristo dunay sinugdanan. Kay ngano man kaigsunan? Kay kini si Jesucristo makaigsunan sa buhat 2:36, busa ang tanang mga tao sa Israel, kinahanglang masayod na kining mao Hesus nga inyong gilansang sa cross, gihimo sa Dios nga Ginoo. Ang Ginoo day ni dili day ni Dios. Pero unsa may gisulti sa Kristo, ako ang Alpha ug ang Omega. Sa pa sa buhat 2:36, Ginoo day ni siya. Kisay naghimo niyang Ginoo ang Dios. Ngano man makaigsunan? Kay sa buhat 3:13 siya sulugoon sa Dios. Buhat 3:13. Sa Hebreo 7:21, nahimo na siya siyang pari. Ug sa Juan 6:14, nahimo na siyang propeta. Hangtod sa buhat 2:36, nahimo siyang Ginoo. Sa pa, si Jesucristo day makaigsunan, binuhat na day ni. Kunya ngano ato man ni na Dios ni siya. Diha na kunundaan. Ninaama sa ibang basa sa Biblia. Diha nang daan si Jesucristo kuyog sa Amahan sa Juan 17:5. Ay makitinuod anay makaigsunan. Klaro kayo nga diha na sandan kuyog sa iyang Amahan. Unya, siya ang sinugdan, siya ang katapusan, gipanganak ni siyang Maria. Ang sinugdanan ani. Kamo na lang timbang-timbang mga kaigsunan kung unsa gini si Jesucristo. Pero daghan kay siyang gipanulat mga kaigsunan. Daghan kay gisulti dinhi sa Biblia sa Juan 7:16. Mingon si Jesus, ang akong gitudlo dili ako kundi iya sa Dios nga nagpadala kanako. Unsa di ay makaigsunan? Giangko ni Jesucristo na ang iya nang ipanudlo dili iya ha, kundi iya sa Dios nga nagpadala kaniya. Ngano man makaigsunan? Dili dayto tinuod makaigsunan nga gilansang siya sa krus. Unya, naluwas ang tanang saas mga tao. Kay ningon man siya hinulsuli ang inyong nga sala. Mao man yang gitudlo. Kay hapit na maghari ang Dios. Klaro kayo, Mateo 4:17, ningon si Jesucristo, hinulsuli ang inyong sala, kay hapit na maghari ang Dios. Klaro og tin-aw kayo nga naluwas kita sa iyang kaugalingong dugo. Limang ka, Episo 1:7, naluwas kita sa kamatayon ni Kristo dito sa krus, naluwas ta. Unya ningon siya, hinulsuli. Huwag kapusanan sa iyang lansang-lansang, manginulsul pa ta. Naunsa naman ang Biblia? Sa Episo 1:7, naluwas ang atong kasalanan, pinaagi sa paglansang sa krus. Unya ningon si Jesucristo, hinulsuli ang inyong sala. Ngano maghinulsol pa man katang naluwas naman ka ha? Mao ni dako kay ning problema makaigsunan ang Biblia. Kinahanglan husayon gyud ni makaigsunan kay gisayunan ka ning Jesucristo. Kay kini gud siya gud magkasad hinimo ra man sa ginisa sa Dios, di sa takamahayan niya. Gihimo man ni siya.
Primero, gihimo lagi siyang sulugoon. Sunod, gihimo siyang pare. Sunod, gihimo siyang propeta. Hangtod gihimo siyang Ginoo sa buhat 2:36. Kunya, nganong na Diyos man ni siya? Tungod sa Diyos nga nagbuhat niyang Ginoo. Duha na kabuk ang Diyos. Ang usa, way sinugdanan, si Jehovah, ug si Yahweh, kining usa si Jesucristo dunay sinugdan, dunay katapusan. Nya Dios ug tao ni siya. Minta si Yahweh ug si Jehovah pure gyud way pagkatao. Sa tud pa dunay pure nga Dios, dunay say sinagulan. Duha ni ka Dios, ang usa pure, ang usa sinagulag tao. Unya sa Marcos 10:17, may tao nga miluod sa atubangan ni Jesus ug miingon, maayong magtutudlo unsa may akong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Si Jesus miingon, nganong miingon ka man nga ako maayo? Walay maayo, gawas lamang sa Dios. Unsa isulti ni Jesus? Walay maayo. Sa tud pa si Jesucristo di sa di siya maayo. Wa may laing maayo, gawas sa Dios nga iyang amahan. Kasi si Jesucristo utlo din siyang dautan. At walay maayo, gawas lamang sa Dios. Marcos 10:17-18. Unya, sa 1 Corinto 8:6, mingon si Apostol Pablo, alang kanato may usa lamang ka Dios, mao ang amahan nga nagbuhat sa tanang butang, ug may usa lamang ka Ginoo nga si Hesukristo. Ang amahan di ay pure gyud nga Dios. Minsan si Kristo Ginoo, dili Dios. Mao man isuwat sa 1 Corinto 8:6, si Hesukristo Ginoo, dili Dios. Kay ang Dios nga pure, mao man ang amahan. Naas Biblia. Unya daghang kay dining ipanulti ni Hesukristo mga kaigsunan. Sa Mateo 25:35-36, mingon si Hesukristo, gigutom ako, inyo akong gipakaon. Giuhaw ako, inyo akong gipainom. Nagmasakiton ako, inyo akong gialimahan. Hubo ako, inyo akong gibistihan. Nabilanggo ako, inyo akong giduaw. Unya, ingon sa dili man na tinuod, Brad. Kay wa man gyud na siya mahitog na nabilanggo. Nabilanggo ni siya. Naman mo sa Biblia, inyo akong giduaw. Unya, ug nabilanggo ni siya. Dautan din ni siya, sakto gid ito nga walay laing maayo ang Dios na. Kay Jesucristo trawa na, nabilanggo man ni. Las Biblia, Mateo 25:35-36, ningon si Jesucristo, nabilanggo ako, inyo akong giduaw. Mao ditong gipangutana sa dato nga unsa may akong maayong buhaton. Ningon man siya nga walay laing maayo ang Dios lamang. Ang maayo ra gyud ang Dios. Ano si Jesucristo kay nabilanggo man ni. Sumas Biblia, di day ni maayo. Naamas Biblia, nabilanggo ako, inyo akong giduaw, gigutom ako, inyo akong gipakaon, giuhaw ako, inyo akong gipainom. Ningon si Kristo. Ug mauli man kay igsunan nga nabilanggo ni siya, dautan din ni si Kristo. Ug tinuod ning Biblia nga nabilanggo siya. Kay ningon man siya, walay laing maayo. Marcos 17, ang amahan lamang mga kaigsunan. Unya, ang Dios nga original katong way sinugdanan, kay duha man guni ka Dios. Ang usa way sinugdanan. Salmo 92. Unya ang usa kining gipadayag 22:13. Mingon si Jesucristo, ako ang Alpha ug ang Omega. Ako ang nahiuna ug ang naulay, ang sinugdan ug ang katapusan. Siya day sinugdan si Jesucristo. Unya kining ang Dios amahan kay wa may sugod, way sinugdan ug way katapusan. Busa man kay igsunan, duha gyud ni ka Dios. Ang usa way sugod, ang usa dunay sinugdan. Ang usa pure, ang usa sinagulag tao. Daghang salamat ug maayong hapon karon tanan. Salamat Brother Rodi Racasa sa imong maayong pamahayag kabahin ni Kristo nga sa Kristo makasasala kay di ay. Mga igsoon ang mosunod niya mausas mga batan-on mga Catholic faith defender o the same time usasab sa mga debatero din sa Plaza Independencia. Brother J. Carlo Badinas, mayong hapon brad. May hapon Brad Jim, ug may hapon kanatong tanan mga igsoon nga nas plaza ug labi na gayon sa nagtan-aw nato sa YouTube. Maayong hapon kanatong tanan. Mga igsoon ang akong hisgutan katulang sang pamahayag ni Brad Rodi Racasa. Do naman ta ko itima nga ipampit. Ako lang tong encounteron to katong bag-o pa lang gisulti ni Brad Rodi Racasa. Nga matod pa niya kung Dios pa si Kristo, nganong niingon man si Kristo ako ang sinugdanan, ako ang katapusan. Ang ganing Diyos, wa man siya sinugdanan, wa man siya katapusan. Wa jud ni siya kasabot sa giingon ni Kristo mga igsoon. Katong giingon sa Dios, giingon ni Kristo nga naas pinadayag, ako ang sinugdanan, ako ang katapusan. Wa na magpasabot nga siya nagsugod. Lahi mo nang moingon nga ako ang sinugdanan, ako ang katapusan. Lahi po nang moingon nga ako nagsugod, ako matapos.
Ang gigamit ni Kristo diha, wala mo gamit si Kristo pag-ingon nga ako nagsugod, ako matapos, wa mo ingon si Kristo ana. Ang giingon ni Kristo sa pinadayag, ako ang sinugdanan, ako ang katapusan. Sa ato pa siya ang sinugdanan kay ganuman. Kay tanang gibuhat, ya sama ning kalibutan. Kinayahan, buwan, adlaw, siya may gabuhatan na. Kay siya may gabuhatan ng tanan-tanang butang, kasugod na niya diha ni Kristo. Mao na gipasabot ni Kristo nga ako ang sinugdanan kay nga naman. Siya may kaning tanang butang diha man sugod niya. Mao na gipasabot ni Kristo nga ang tanang butang nagsugod diha kang Kristo. Kay nga naman kay siya may gabuhat sa tanang butang. Busa kay siya gabuhat sa tanang butang, natural diha nagsugod diha. Kay diha gud nagsugod ang tanang butang kay siya may gabuhat sa tanang butang. Karon kay ang tanang butang ganagingon diha ang tanang butang nagsugod man kang Kristo. Natural anha usab matapos ang tanang butang diha kang Kristo. Sa to pa ang tanang butang matapos diha usab kang Kristo. Kay ngano man kay ang butang nagsugod man diha kang Kristo kay siya may gabuhat. Diha pud matapos kang Kristo ang tanang mga gibuhat niya. Mo na mga igsoon, pero wa jud moingon si Kristo nga ako nagsugod, ako matapos. Wa jud mamong si Kristo ana. Pero timani mga igsoon timani. Si Kristo duha may kinaiya ni Kristo. Ang iyang pagkatao o ang iyang pagkadiyos. Ang pagkadiyos ni Kristo wa man sinugdanan, ug wa man katapusan. O ang pagkatao ni Kristo ang nagsugod diha kang Maria. Ang pagkatao ni Kristo. Mabasa man sa Biblia nga si Kristo sa pagkatao ni Kristo gikan man jud ni Maria. Sa to pa nagsugod si Kristo sa iyang pagkatao diha jud ni Maria kay dito gud giumol si Kristo sa Espiritu Santo sa tiyan ni Maria. Sa to pa dito nagsugod si Kristo sa iyang pagkatao. Pero lahi tong gingon ni Rodiha kanang naas pinadayag nga si Kristo diay nagsugod unya matapos dili na mo igi pasabot diha sa pinadayag. Unya mga igsoon, katong gisgutan ni Rodi Ragasa nga si Kristo kuno nahimong Ginoo, nya nahimong pari, nahimong pangulong pari. Di jud na tinuod mga igsoon nga si Kristo nahimong pangulong pari. Pari na nadaan si Kristo. Pari na gunadaan, nya mahimo pa din ang pari. Basa gunas Biblia si Kristo nahimo bang pari? Wa jud maba. Ang gikutlo ni Rodi Hebrehanon man to. Di jud kakabasa sa Hebrehanon nga si Kristo nahimong pari. Kundi si Kristo pari, pangulong pari. Kay pangulong pari man sa to pa di ay doon na day mga pari nga ubos-ubos niya kay pangulo gud siya, labaw gud siya. Kay busa kay labaw siyang pari, sa ato pa doon na day ubos-ubos nga mga pari. Mao nang mga pari sa Katoliko, ubos-ubos na ni Kristo. Mao na mga igsoon nga ang ingon niya nga si Kristo pangulong pari. Ngano pangulong pari? Kay doon na may mga ubos-ubos nga mga pari. Muna kay di masamatawag og pangulo kung may mga ubos-ubos. Mao na mga igsoon. Pero wa jud moingon si Pablo nga si Kristo nahimong pari. Wala mga igsoon. Una-una atong Rodi Ragasa nga si Kristo nahimong pari. Unsa pa may himuong pari? Nga pari naman nadaan si Kristo mga igsoon. Pari na gunadaan. Unya katong pagisgutan. Nya katong gingon sa atong Ginoo. Giingon diri sa buhat nga si Kristo gihimong Ginoo. Naari basahon ni nato mga igsoon. Mas maayo ato ning basahon. Buhat 2:36. Ato ning klaruhog basa mga igsoon kay upa mo lipat-lipaton mo guning uban. Gingon din niya, busa ang tibuok banay sa Israel. Kinahanglan masayod sa tinuod gayod nga sa Dios si Jesus gihimong Ginoo o Kristo ang Hesus nga inyong gilansang sa cross. Sa to pa tay mga igsoon, dunay naa ni Kristo nga gihimo. Kay duha man gud ang pagkaginoo ni Kristo. Kining Ginoo ni Kristo nga naa sa tanan, naa sa buhat na nga si Kristo Ginoo sa tanan. O kanang pagkaginoo sa tanan ni Kristo mao man niya pagka-Dios. Ug lahi po ning Ginoo nga gisgutan ni mga igsoon kining pagkaginoo ni Kristo nga gibuhat, Ginoo na buot sabton ang iyang pagkatao. Kaya ang pagkatao ni Kristo matawag pa sa Ginoo. Kita bitaw matawag kuno kita Ginoo, Ginoong Carlo, Ginoong Jeffrey, matawag kita Ginoo. Muna ang pagkaginoo ni Kristo dinhi nga gihimo siyang Ginoo, wa magpasabot gihimong Dios. Dios na gunadaan si Kristo, himuon pa din ang limong Dios. Ang gipasabot dinhi nga si Kristo gihimong Ginoo, iyan ang pagkatao mga igsoon. Kaya ang pagkaginoo ni Kristo duha man na Ginoo sa iyang pagkatao o Ginoo isip Dios. Nya kanang buhat 6:36. Nag-ingon din niyo nga si Kristo mao ang Ginoo sa tanan. Kay si Kristo mao man ang Ginoo sa tanan. Basahon ako Kamo nahibalo sa pulong nga gipadala sa Dios ngadto sa kaliwatan ni Israel. Sa iyang pagwali sa mayong balita, sa pagkidait pinaagi kang Hesukristo, siya mao ang Ginoo sa tanan. Sa tupaduna sa day Ginoo sa tanan nga mao si Jesus.
Nya mao din ay gipasabot sa buhatos nga gihimong Ginoo. Dili ni mao mga igsoon. Kay lagi duha ang pagka-Ginoo ni Kristo. Ginoo isip binuhat o kining Ginoo nga naa sa tanan nga mao ang iyang pagka-Dios mga igsoon. Muna klaruhon tani mga igsoon. Nya mingon pang Rodi Rakasa, sa ato pa diha si Kristo Ginoo pero dili Dios. Unahuna ra sa nang Rodi mga igsoon nga si Kristo dili kuno Dios. Si Kristo Ginoo og Dios kay naa sa Juan 20:28. Si Tomas miingon, si Tomas yung miingon na ni mga igsoon, di si Rodi. O sa gingon ni Tomas, nga si Tomas miingon kaniya, kisa ni kaniya ni Kristo, Ginoo ko og Dios ko. Unsa di si Kristo? Ginoo og Dios. Pero para kang Rodi, Ginoo ka og dili ka Dios. O wa ni ana dis Tomas, wala mingos Tomas. Sulti ra tong Rodi mga igsoon. Unsa si Kristo, my Lord and my God, matod pa ni Tomas. Nya kinsa man ta mosupak ni Tomas, si Tomas apostolis ko to. Kita mo supak-supak hinuntang Tomas nga mismo to si Tomas, si apostolis to kanunay itong kuyog-kuyog ni Kristo. Mo na mga igsoon, si Kristo Ginoo og Dios mga igsoon. Nya do na pa giingon ni Rodi Rakasa nga gibase po niya sa Biblia nga si Kristo giingon nay nangutana niya magtudlo. Maayo magtudlo. Nya ningon si Kristo, nganong gitawag mo ako maayo? Walay laing maayo kundi ang Dios lamang. Kunan niya po tong Rodi. Matod pa kuno ni Rodi, aw dili din ni maayo si Kristo. Kay ang Dios lamang may maayo. Wa jud mo ingon si Kristo nga ayo kog tawag maayo kay dili ko maayo. Wa mo ingon si Kristo ano oy. Usa to siya ka ingnon nato ba kanang nilahap nga pagasulti ba. Walang direktahan ni Kristo nga oy tawag kog maayo kay ingnon tawag kog maayo mahambugiro naman si Kristo ato. Kung ingon si Kristo nga oy tawag kog maayo tawag kog maayo. Dili inana si Kristo mga igsoon. Kay si Kristo gipakita ni Kristo na bisag siya maayo, dili jud siya gusto nga tawag ko niyo maayo magpadaig siya ba nga maayo ko. Dili kay si Kristo gud nagpakatao aron ato siyang sundon ba nga bisag maayo si Kristo, wa jud mo magpaila si Kristo nga maayo siya. Mao na mga igsoon. Pero wa jud mingon si Kristo nga ayaw kog tawag maayo kay di ko maayo dautan ko. Di jud na mo gipasabot ni Kristo mga igsoon. Gipaila lang ni Kristo nga ang Dios lamang mo ayo. Unya karon dili di maayo si Kristo ana nga wa siya kabaw nga pag-ingon ni Kristo nga ang Dios lamang mo'y maayo at buot pasabton nga dili po maayo si Kristo. Maayo jud si Kristo mga igsoon kay ngano kay si Kristo Dios kana si Kristo mga igsoon nya si Kristo nga Dios ug ang amahan Dios usara sila ka Dios dili duha sila ka Dios kay sama gud ana mga igsoon kining kaning Mindanao Pilipinas baning Mindanao Pilipinas kining Luzon Pilipinas ba ni Pilipinas. Pero pila man ka Pilipinas, duha ka Pilipinas, usara ka Pilipinas. Pero kaning Luzon, gitawag ni Pilipinas. Kaning Mindanao, gitawag po ni Pilipinas. Kining Visayas, gitawag po ni Pilipinas. Pero tulo ba ka Pilipinas? Dili tulo ka Pilipinas. Usara ka Pilipinas, pero tulo ka isla. Sama usabana, ang amahan Dios, ang anak Dios, ang Espiritu Santo Dios, pero dili tulo ka Dios, kun dili usa ka Dios mga igsoon. Pero nganong moingon maning uban nga tulo kuno ka Dios ang gisulti, ang Katoliko kuno nagtudlo kuno nga ay ang Katoliko kuno niila kuno tulo ka Dios. Tungod lang kay moingon tang amahang Dios, ang anak Dios, ang Espiritu Santo Dios, pero moingon din sila nga tulo din ni atong Dios. Moingon na tulo din ni ka Dios ang gitudlo sa Katoliko. Wa jud moingon ang Katoliko tulo ka buok Dios. Paminaw gud mo sa credo sa amo agud. Panimba gud mo sa Katoliko, moingon man jud ming Katoliko. Nagatuo kami sa usa ka Dios. Usa ra jud ka Dios among gituan. Nya ngano moingon man jud ning mga iglesia ni Kristo tulo kuno ka Dios ang gitudlo sa Katoliko. Unahuna ra na nila magigsoon tulo ka Dios. Ang nakapatulo diha ang persona, mo gingali 3 person. Sa to pa unsay nakapatri ang person. Pero unsa may nakapausa o ang Dios kay ngano man ang Dios usa ra man. Pero ngano ila man jud tuloon ang Dios. May tuhuan na to. Kining miingon sila tulo o kang Biblia nag-ingon usa. Kay usa ra man jud Dios. Basa sa Santiago, nag-ingon sa Santiago 2:19, kung nagtuo ka usa ra Dios, husto ka. Kanusa ka mahusto? Diyang muila ka nga usa ra Dios. Sa ato pa kining mga tawhana, nawa ni mo ila nga usa ra Dios, matod pa nila duha na kuno Dios, sila mo'y wa mahusto. Kay ngano man wa man sila mahusto? Kay niila naman sila nga duha kuno Dios, ang amahan, ang anak, duha de ka Dios. Usara ka Dios mga igsuon. Kay si Santiago ningon usara jud Dios mga igsuon. Nya basta mo ila ra ba kag usay Dios, husto ka mga igsuon. Kanusa ka mahusto? Basta mo ila ka nga usara jud Dios mga igsuon. Pero kung mo ila ka nga duhay Dios, kana di jud ka mahimong mahustuan na. Unsa man di ka, masayop ka mga igsuon. Mo na mga igala. Nya ingon pa ni Rodi Rakasa nga si Kristo di ay dautan dinhi kay niingon si Kristo diha sa Mateo 25, nabilanggo ko wa ko nyo duawa. Hubo ko wa ko nyo sininay. Pero wa na tiwasan ni Rodi mga igsuon.
Dili ka na literal nga si Kristo na bilanggo. Ang giingon lang ni Kristo nga ako na bilanggo kung unsay inyong gibuhat sa inyong isikataw ba namo na isumpay. Kung unsay gibuhat nimo ngadto sa akong isikataw, mao kanay gibuhat niyo kanako. Dili to literal nga si Kristo ni adto jud si Tijil na priso jud dito sa CPDRC, na priso jud siya dili na mao mangisuon. Kung muduaw di ka sa mga piniriso, mao nay gibuhat nimo kang Kristo. Kay ngano man kay kanang tao manggod mangisuon, sama man sa Dios. Kay ingon gud ang Dios buhaton natong tao sama sa tong panagway. Sa to pa kung muduaw ka sa usa ka taong piniriso, mao nay gibuhat nimo ngadto kang Kristo. Mao nay gipasabot ni Kristo na bilanggo ko, wa ko niyo doawaw. Wa magpasabot si Kristo na bilanggo. Gipagkasama lang ni Kristo ang iyang kagalingon sa nabilanggo kay ang tao sama man kang Kristo mga igsoon. Daghang salamat mga igsoon, dinhilang ko kutob kay daghang pang manulti mga igsoon. Salamat Brother J. Carlo Barinas imong maayong pamahayag kabahin sa pagtubag sa mga pamahayag usab ni Brother Rodi Racasa. Mga igsoon, ang mosunod mao kini usa sa mga nailaw usab nga ka-atheist o mga usa sa membros mga taong way pagtuog Dios. Brother Ernesto Adolfo, mayong hapon Brad. Ngayong hapon din. Daghang salamat niya. Magsugod na sa taning sa gitawag aning Jeffrey sa atong programa kini ba kamatuoran. Okay. Ang buti pasabot ni Jeffrey ani kaming mga speaker. Ang among mga panulti dinhi ang among gipahayag dunabay mga ebidensya aron matawag na kamatuoran. Okay. Against jud ko sa tanang forms of religion. Why? Ang akong kasinatian nag-ingon ani. Sabto nato pag-ayo ning words karon nga akong hisgutan. Naigiingon nga all national institution of churches are only human invention. They are set up to terrify and enslave mankind and even to monopolize power and profit. Suwaya nato hubad sa Binisaya. Ang relihiyon kuno mugna lang ug imbento sa tao. Ang katuyuan, panghadlok o pangulipon sa tao. Pagtigom o kwarta o paghakop sa gahom. O kanang tanan, makita ginimo diha sa tagsa-tagsa kapundok sa relihiyon. Asa tagi terrify, asa tagi hadlok sa religion. Ang number one yun mong bantayan, kay ingnon jud ka nga nakay kag. Para atong amigo tayo rin si Giyaw-Yaw kag. Pag ingon yun mo nga nakay kag akseptar ka, unsay sunod nga pagtulunan sa ihatag sa reliyon. Brad, di gani ka magtarong, di ka magsunod aning balaod sa Diyos din sa kalibutan. Kanang imong kalag, Brad, alaot yun na. Kaya ato na sa impierno, gabukal nga kalayo. Unsa kuno ng impierno, gabukal nga kalayo, kasupre, kasakit nga may ingon. Kisa may dimadlo ka na ninyo. Gawas na mo, di ba di kumahadlo ka na, sagdaap na. Ngano laging nahimo man na, unta may tumong. Pag-ulipon sa tao, kay sa higayon nga mo dawat ka na, naulipon ka na. Kay kung sa isulti sa dako dito, mo ni tumana ninyo. Ang tanan, mutuman. Ngano man kayo, dili. Mato kang Brother Efren, ang masinupakon sa pagtulunan o kasuguan sa Diyos, may agom sa kadaot, may agom sa kasakit nga may ingon. Pastilan. 71 ay akong edad, ambot lang. Sa unsa na simbahan na akong naipunan, ako ginang giobserbahan, ako nang kasinatian, akong gitanaw ang mga tao, labi na tong mga kabos, mga membro sa simbahan. Unsa ipasalig sa mga leader. Brad, antos lang. Ang ginuuray mahibaw nimo. Ani lang gyud sa simbahan sa kung sa kalayo, lakaw taon ang mga member, mga bakang na lang ug bakang kang daan samot ka. Kaya unsay ipasalig sa mga leader. Ang Dios try mahibaw nimo. Hilig kayo ko og resulta. Sa edad na ako nga 71, gikan sa 1984 nga na-member ko sa among simbahan sa Mormon. Ga-obserbar ko sa panghitabo sa kinabuhi sa tao. Dire ko sa Catholic Defender, 1970s pa. Wa pa ni sila Jeffrey. Ga-obserbar sad ko sa dagan sa kinabuhi. Pero never ko nakakitab sa usa na lang kabuok testigos matungod sa iyang pagtuo sa Diyos ang iyang kahimtang nahimong maayo na sa kahimtang ulos pangangkot pila kabuok na nga matay na nga di gani kakao katuo sa usa kadlaw sa kalisod hay man ang Diyos ganita bangila
Ang mga anak nangasakit, way nakatabang, way Diyos nga nitabang nga ingon ayuhon sa Diyos. Pero pasultiha ang mga member sa religion. Ang Diyos makagagahom sa nga tanan, naanya tanan, way di niya mahimo, taud-taud, kung ang mga member, nangayog amot, ang mga tao, bisan labing pobre, pamuton. Ingnon pa ka, di kaya kamutuman ani Brad, law of fighting, silutan yung kas Ginoo. Pastilan, nung ako'y Diyos in taon, oy, anong hago-hagoon taman mo, nga makagagahom ang kay ko, ug dagang kay ng pobre di ala, o di bulawan. Biligyan na ninyo, tabangin ang mga kabos. Anong manugo man ko ng mga tao halabang lisura? That is illogical in nature. Sa study, sa filosofi, kinahanglan logical ang imong buhaton. Kung imong kanggi ka na sa Diyos, niya ang Diyos ingnon mo di masayop. Niya ikang kasulti ng pataka ka man. Mahayo kagamot, mga nakisagsugo. Naana sa Bible, Brad. Kung tinuod nang nasa Bible, naam sa Quran. Hangtod karon, nakauyon ba ang Quran o ka Bible? Never. Naapay lain gawas ana. Usa sa mga ngilngi kayong itiis nga ako giyong gihangad kayo si Sam Harris na ingon. There are thousands of gods being used by different religions. How could you reconcile all of this? Usaon mo pag-reconcile in tanan nga pulos nangangkon nga ang ilang mo'y tinuod. Dahil sa ilang mga record, dahil sa ilang mga ebidensya, ang uban sad magda silang ebidensya. Unsay nahitabo sa kalibutan, binumbahay, pinusilay, pinatyanay, Christians against Muslim, Muslims against Muslim, Christians against Christian. Nasayop ba sa Sam Harris pag-ingon niya? The root of all divisiveness is religion. Ang gamot, Diyos, ganong nakabahin-bahin ta, kanig yung religion. Ang kagubot sa kalibutan, wa ni magsukod, wa ni magsugod, gumay ka namo, kaya di may mutuoan ang personal God. Ug muadto ka sa mga Scandinavian countries, muadto ka ng mga lugar nga hiyugpaan sa mga ETS, mo imong makita nga pinakamalinaw nga lugar. Pinakamaayong mutabang ug naay kalisod. Unya mo accuse ka nga kami tungod kay wa mi Diyos ni admi. Ngano man ang mga lugar nga gihugpaan sa mga ETS? Pagkamalinaw. Tanawa ang Argentina, tanawa ang Mexico, tanawa ang uban nga gihugpaan sa Kristiyanismo. Gubot pas lukot. Kung nakabasa mo sa historical record nila, napay mga ngilgig ang dagkong tao diya, mga dagko sa Cebu. Kung nakaibaw mo sa kage ni Guzman, Chapo Guzman, ngilngig kay na sa Mexico nga, number 1 na nga drug lord. Kanya, pagkamatay sa iyang hitman, kibaw ka kung sa'y gibuhat, tagibog mansyon sa lubong, kiputangan pag purma sa naong ni Jesus Christ. Tanawa na na. Hitman sa mga drug lord. Gilubong niya, gibuhatan og mansyon, nga naay ribulto ni Jesus Christ. Ni kung sa agree ba guna sa imong giteaching, sa imong sangyaw sa mga tao nga ang Diyos ingon ani, ingon ana, kunya pagkahuman ang imong hitman patakal pamatay tao. Buhatan ni mo ribulto nga ingon ana. Nihaom ba na sa pagtulunan sa reliyon? Wa. Samar na sa akong ingon kanina nga kita sige propaganda kay naulipon ta reliyon. Ang Diyos magagawom sa katanan, wa di niya mahimo, pero bisa na lang sa pagpangayog amot. Huwag kahimo ang Ginoo nga di unta nga siya manugo. Kung ako'y Diyos, di ko manugo ninyo eh. Anong manugo ko nyo makagahom ko? Naanak ko tanan. Pero unsay rason sa mga nasa reliyon? Aduna man ko'y pamaagi, Brad. Ang Diyos ingon ani, ingon ana ay na lang ko anak, ikapoy na ko anak paminaw kaysa ko'y sultera kamurasan. Inyo ra sa nang imbento. Pareho na to ingon anong ito nga man na. Wa pa nagpatunga. Nga kay bawo mo ka, say nagpatunga. Tungod kay di na maabot imong hauna, mingon naka Dios anay nagpatunga. Sayop man na. Study first, duha na lang. Pagtuno sa usa ka mohatag og konklusyon. Muhimo gani ka konklusyon, suportado ka na sa ebidensya. Pero tungod lang kay wa kang kaybaw, mudangop kas pagtuo. Ukira. Pero ayaw ipamugos yung pagtuo. Mahimong magtuo ka, maghimo kag imagination sa imong hunahuna nga dunay kabayo nga bayin tekmok mata. Why magbuot nimo? Ang problema lang nimo ug hagiton ti ka. Probahan na nga naa ba in reality? Wala. Mao na nga the greatest enemy of religion is reality. Why? Because reality does not lie. Mayang hapon, ug daghang salamat kanyang tanan. Daghang salamat Brother Ernesto Adolfo sa inyong maayong pamahayag kabahin sa baruganan sa mga tao nga walay pagtuo Dios. Mga igsoon na ninyo ang pag timbang kung tinuod ba iyang gipanulti.
Pero mga igsoon ang musunod mao ang naila nga tag-iya sa lamian nga siumay sa tisa o usa sa mga mapaubsanon nga Catholic Faith Defender, Brother Jeffrey Keliosa. Maayong hapon, Brad. Daghang salamat, Brad Jimboy Labonita sa imong pagpailan ako. May pamina usab dito sa Sunflower Tisa si Brad Kevin de la Serna. May nga usab sa akong asawa si Lisa Kiliosa nga nagtan-aw karon uban sa akong mga anak si Giselle ug si Rina. Unya ngadto sa tanan nagtan-aw karon sa tibok kalibutan, may papaminaw ninyong tanan. Adto na ko sa akong punto mga kaigsunan. Kay bagko pa lang yun na human o batbat ang akong amigo nga si Brad Adolfo nga usa ka atheist, di gyud siya matuog Dios. Mao na nga para niya nga ang relihiyon kuno mao gyud hinungdan ngano nga nakagugot ang kalibutan, matud pa niya tungod sa relihiyon. Unya wa siya maguna-una kung wa tay relihiyon manindot tanong kayo kay di tam tuog Dios pareha niya. Bisag kinsan lang atong patyon, bisag kinsan lang atong luguson diha at mangangwa ta niya. Mao ka na kung ato nang tumano ng iyang prinsipyo, mao ka na dili ka na magkuhan mahitabo. Mao na mga kaigsunan nga dahil iyang prinsipyo kay basig yung kuno ni sa iyang nabasa. Kanya kung makabasa di siya nga ang reliyon mao hinungdan, tuo na yun. Pero kung nas Biblia gani, di siya tuo kay lagi di siya tuog Dios kana pang Biblia mo iyang tuhuan. Mao na diha nga kung makabasa siya mahitungod sa mga science, ngano mo tuo man siya. Oh, kaya kung tungod lagi kuno kay na ebidensya, unya gusto yun niya nga na ebidensya ang dili makita. Nya moingon siya nga di na tinuod kay di wa kay ebidensya. Di ko na makita nganong imo magbutang og ebidensya. Doon na lay mga timaan nganong mituo ta nang butang nga di makita. Sama sa imong kinabuhi, matod pa ni Carlo, sama sa imong kinabuhi. O kana, di man na makita, di tanan, di matilawan, di madungog. Unya pangutana, naa ba kay kinabuhi? Nya nganong naa man nya nganong di man makita nganong tuom kang na kay kinabuhi. Mao na diha mga kaigsunan nga sila ra say mataga sa ilang kaugalingong taga. Mao na diha. Unya karon maingon siya, tungod kuno ning kalag, tungod ining kalag, makapahimo na sa bisag unsay inyong panalitan, patuon ka nga dunay kalag. Inigtungon nimo nga dunay kalag, klaro na kayo. Nga inigingon niya nga kanang imong kalag maadto gyud na sa impierno. Kay dito naman kag kalag, maadto ka sa impierno kung dili ka magtuman sa gisugo sa simbahan. Mao na niya mo nang mingon sa silang tuo sa simbahan nga naman kay gihadlok ta tungod kuno ang kalag. Kay kung wa nang kalag, wa man sila hadlokon nga moadto sa impierno, moadto sa purgatorio. Mao lang ilang gihimo kuno nga dunay gyud kalag. Pero ang tinuod naa gyud kalag sila dili mo tuo. Nya karon pangutana, unsa may prueba nga dunay kalag? Kanang kalag espiritu na. Dunay espiritu nga kanang gitawag nato Espiritus Pasko, Espiritu Sabino. Lain ang espiritu pero ang espiritu nga gitawag nato kanang naa sa tao, mao nang ginganlan nato kalag. Mana nga mahibawat nga kining espirituhan naa sa tao kay ginganlan magkalag. Pero kung muingon lang tag-espiritu, anay daga, Espiritus Pasko, Espiritu Sabino, daghan kay mga espiritu. Pero ang gingalan na itong kalag, mao ng espiritu sa tao. Kanya, naa ba ni siya? Naa, good. Ngano man? Ngano makaingon tag naa? Daghan na sudlan ng espiritu. Kanada nga naa sa mga eskwelahan, mga bata, mga nang nasudlan ng daotang espiritu. Dili din na tinuod ng espiritu. Kay dili man makita, dili na to masimhot, watay ebidensya ngano, pero ang mga timaan naaman ngano man kay ngano man naamay gingalag exorcist ang pagpagawas o sa espiritu diha sa imong lawas. Mao man naamay daghan nga nahitabo nga gibatlong ang kanang espiritu nga nas tao katong daotang espiritu nya wa di espiritu nya kay wa di man ka makakita mga papilis nga kuan nga tinuod ning espiritu. Di lang kam tuo pero nas Biblia naa may espiritu naa diha nga si Kristo iyang gipagawas tapos sa ka espiritu diha sa nasudlan og espiritu nya walang da espiritu. Mao na nga mga kaigsunan
kuan kayo nga mao kuno ni ilang hinungdan ngano kuno nga ang tao mahadlok sa kanang sa gitudlo sa simbahan mutuman na lang kuno kay tungod kay hadlok ko ng atong kalag pag-ingon ko sa kunos pare nga manglingkod lingkod and ingon tindog amo tindog sa mo na nga ingon kwarta hatag sad mao na ila mga binuang nila nga mga istorya pero ang tinuod mga kaigsuonan kanang giingon dia kaingon ra pa siya nga ang Dios kuno kung tinuod nang Dios nya gamahanan man ka siya nganong kinahanglan pa man siya amutan nganong moamot pa man ta ang tinuod ana dili na mo'y tuyos Ginoo nga mo hatag-tag amot para niya ngano man kay ang Dios dili man na mopalit dili man na siya mukaon pero ngano man ang tuyos Ginoo gitanaw niya ang imong kasing-kasing kung kining imong paghatag tilinuod ba sinasing-kasing ba aron makita sa Dios unsa ka kamaayo o unsa ka kadautan o ang imong pagkadao o ang dili daw mao na diha gitanaw sa Dios ang imong kasing-kasing mao na nga ang tuyo sa Dios nga mahigugma ta niya nga wa ka niya pugni mao na nga gitagaan ta niya kanang gitawan nato free will asa to pa do na tay kanang katungod sa atong pag kuan ba do na tay kanang free will ba do na sa labutan og kabubuton kanang kabubuton nato nga ato yung kagustuhan nga muhatag tangad to para sa atong isikataw kay kanang atong pag-amot alang man sa simbahan aron mga nagalaga sa Dios mabuhi sa sila ngano man kay sila may nagatiman sa atong kalag naa sa Hebreo 13:17 na kanang mga pangulo nato nga naa sa simbahan kung maayo na sila mudaan nato unya sila maoy nagatiman sa atong kalag sa ato pa dunay kalag sila nagatiman mao na nga moamuta para na sila mabuhi ang ilang lawas kay kita ilang sang giatiman ang atong kalag mao na bawas-bawas tangad to sa nagatiman sa iya mga katawhan pa ipadubli man gani ang suhol sa pari na magigingon diha nga kung maayong muda ang inyong pangulo diha sa simbahan angay gyud siya sa dubli nga suhol sa ito pa dublihon ang suhol unya karon mao na hinungdan nga dunay giusahay nga ang uban natong mga gibuhaton sa simbahan dunay kanang bayad ba dunay presyo gyud ngano man ang bunyag dunay presyo ang kanang magpakasal ka dunay presyo nganong naa man kay maingon man sila nga nganong naman ay presyo-presyo inyo nganong nagkinising-kasing gituyo na diya nga dunay presyo ang uban aron kung makita nimo nga maayong muda ang inyong pangulo diya sa simbahan angay siya sa dubli nga suhol dublihon man gani nya karon kung way presyo saan man nimo pagdubli mao na nga dunay mga presyo gyud ang atong dunay uban nga dunay presyo pero lain sa nang love offering kanang way presyo pero kanang uban dunay presyo kay unsaon nimo pagdubli kay na may gingon das 1 Timoteo 5:17 nga kung maayo sila moduma sa atong simbahan sa atong mga katawhan angay sila sa dubli nga suhol mao na hinungdan nga dunay presyo ang uban aron madubli nato kung ganahan ta modubli mao na diha mga kaigsuonan dili kay mingon ta nga ang hinungdan yun nga dili sila mo dawa sa mga pagtulunan sa simbahan tungod lagi aning amot-amot lagi nya nagtuko sila nga kay mingon din sila nga ang Dios maayo ka na siya naa niya tanan makahimo mo ka siya nganong paamuton pa man niyang tao nganong nagihatag niya ang bulawan daghan kayo ni pamaligyan na ninyo kung ipamalit na niyo ang alin diha nganong naginuana mao bitaw sige kaingon ko na ang Dios wala niya himuan ning ana aron makita niya kung unsa ka ang imong kasing-kasing nga mohatag ngadto sa imong isikataw kay kung tagaan ka na dili na ka mahibawan sa Ginoo kung mangyatagon magagdi ngano man kanan naman nimo tanan mao na nga kung wakay kanang gamay ra imong kwarta unya mohatag jud ka sa gamay ra kwarta mohatag ka ipakita nimo ang imong kagugma ngadto sa imong isikataw mao ni gitan-aw sa Dios dili kay gamahanan ko hatagan to mo ana diha dili na katawa di katawa lang siya pero ang tinuod gugma ang apa sa Dios ang gugma nimo nga imong ipakita ngadto sa Dios nga nahigugma ka manong nihatag ka pero kung imong gamiton nga ang Dios kay ingnon nimo nga ang Dios dili kamahanan mo nang wasi mo hatan nimo kwarta wa nimo
nga angay mong kitang hatag ka no bulawan kay maayon ka na siya kana mahimo mo kaniya tanan pero wa na buhata sa Dios ngano man tungod lagi kay kugma ang iyang gusto nga mohatag ka ngadto sa imong isig katao aron makita niya ang imong kasing-kasing kung tinuod ba ka nga tinuod ba kang buutan kay hukman man ta sumala sa atong nabuhat naa sa 2 Corintios 5:10 kitang tanan hukman sumala sa atong nabuhat maayo og dautan nga kung katagaan ta tanan unsaon naman pagpakita nato sa atong kaayo ngadto sa isig katao mao na mga kaigsuonan nga kinahanglan gyud nga dili nato sa yupon o kanang ingnon nato nga wa na siya kay kung wa pa na siya uy dili ta mga buhi uy dili ta mga buhi din tanan ngano man nga nangabuhi mata magpasalamat mga nga ginawa patay kabuntag. Ya kini atong ginhawa. Diin man gikan ranas tao. Kanang atong ginawa, kanang atong pagpakabuhi kada adlaw, gikan nas mga tao dili oy. Gikan kana sa Dios ug kanang atong makuha nga kanang atong grasya nga madawat. Ayaw no na nga ikaw ginagbuhat anak kun dili ang Dios may gahatag nimo ana nga maamong giila nga Dios nga makagagahom sa tanan. Ya daghang salamat. May hapon kaningang tanan. Daghang salamat Brother Jeffrey Kiliosa sa imong maayong pamahayag pagtubag sa mga speaker nga naguna kanina. Inyong mga igsoon, nining orasa ko napupo sa ila itong panahon. Pasalamat kita sa kadagpuan sa Catholic Faith Defender. Sila si Brother Socrates Fernandez, Brother Adam Ampere. Muna siya ang atong Archdiocesan President diri sa Cebu Catholic Faith Defender Cebu Chapter. O si Brother Glenn Amancia, muna siya ang Vice President. Usab ni Father Lucas Inoc, muna itong Spiritual Director. O ni Brother Fernandez, muna siya ang National President sa Catholic Faith Defender. Kauban nila ni Brother Jeffrey Kiliosa o mga kaubanan. Ang tuod sa sunod Domingo, kini si Brother Jimboy Lagunita Maingon. Daghang salamat sa inyong paglantaw o pagpaminaw lukop kalibutan sa YouTube o sa Facebook. Maayong hapon.